Y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. So I'm going to ask that we please open our Bibles. Hay una historia interesante que me gustaría compartir con ustedes hoy. There's a very interesting story I'd like to share with you. Y esa historia está en el libro de los Hechos, capítulo 15, el versículo 1 en adelante. And this story is found in the book of Acts chapter 15 verse 1. Así que saque su Biblia, si la tenía ahí congelada, sáquela para que se descongele. And if you had your Bible there and it's a little frozen, shake it up and get it ready to use. Y vamos a leer en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. And we're going to read in Acts chapter 15 verse 1. Esta es una historia interesante que nos describe el inicio de la iglesia o cómo la iglesia comenzó a tener aquellas dificultades And this is a story that discusses what difficulty the church had at the beginning. y cómo la iglesia simplemente fue pasando para algunos pocos nada más. And then as the church progressed, it was only able to be used or given to some group of people. Y la Biblia dice ahí en el capítulo 15, versículo 1 de la manera siguiente. And then the Bible reads this way. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña, a Pablo y a Bernabé contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido acompañados de algunos de las iglesias, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y dando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y después de grande contienda, escuche bien esa palabra, grande contienda, levantándose, Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe en sus corazones. Some men came down from Judah and Antioch and teaching to the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into a sharp dispute and debated with them. So Paul went ahead and appointed, along with all of the believers and to all of them, to rise up to go to Jerusalem, to go ahead and see the apostles and the elders about this question. The church sent them on their way, and they traveled through Phoenicia and Samaria. They told how the Gentiles had been converted. They made new brothers, and they were very glad. When they came to Jerusalem, then they were welcomed by the church and the apostles and the elders, to whom they reported everything God had done through them. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised, required to obey the law of Moses. The apostles and the elders met to consider this question after much discussion. Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that he accepted them by giving them the Holy Spirit
to them, just as he did to us. He made no distinction between them, and for him they are purified of their hearts by faith. La iglesia es para todos. Diga conmigo, para todos es la iglesia, The pastor. church is for everyone, pastor, for everyone. Pero cuando uno le pregunta a la gente y le dice, ¿por qué razón usted no va a la iglesia? So when you ask people, why don't you go to church? Cuando usted se encuentra con sus amigos, sus vecinos y le dice, mire, acompáñame a la iglesia el próximo domingo. So when you show up to your friends and you say, come on, go with me to church next Sunday. Ellos realmente no contestan y dicen, no, ¿sabe qué? Yo no creo en Dios y por esa razón yo no voy a la iglesia. So they actually answered like, no, I don't believe in God. That's the reason I don't go to church. Esa no es la respuesta de la gente, de nuestros amigos que tenemos en el trabajo. That's really not the answer that they want to go ahead and give to us. Es más, ellos dicen, nosotros creemos en la Biblia y creemos también en Dios. Furthermore, they will say, no, I believe in God and I believe what the Bible says. Así que nos dan una serie de razones por qué ellos no van a la iglesia o no asisten a alguna So iglesia. they give us a list of reasons why they don't attend church. Y quizás una de las mayores respuestas que nosotros obtenemos cuando invitamos personas a la iglesia es esta. And one of the common ones would be this. No, estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, you know what? I am so very busy. I cannot attend church right now. Algo otro dice, no, ¿sabe qué? Hace un tiempo atrás yo fui a la iglesia, pero ya me alejé por unos años o unos meses y no estoy muy interesado en ir otra vez. You know, some time ago I attended church, but right now I'm not very interested in going back to Y uno church. se puede dar cuenta de que el problema de la gente no es Dios. And then you can go ahead and tell the people the problem they have is not with God. El problema de la gente no se trata con Dios. Ellos dicen, nosotros creemos en Dios, creemos en la Biblia. Y es más, nosotros no íbamos antes a la So iglesia. the problem they actually have of going to church is not God. They don't have a problem with God. They have a problem with the church. ¿Sabe cuál es el problema de la gente cuando nosotros los invitamos a la iglesia? Do you know what the big problem is when we invite them to come to El church? problema que tiene esa gente es con la iglesia. The problem they have is actually with the church. Y estas son algunas de las opiniones que ellos nos dan o nos dicen acerca de por qué razón ellos no asisten a una iglesia. So some of the opinions that they might give to us, some would be this. No, es que la iglesia es solamente para la gente religiosa. Mire, yo no soy religioso, es para ellos está diseñada. You know, the church is actually for people who are very religious. I'm not religious. That's not for me. En su mente ellos piensan de que Cristo es solamente para los religiosos. In their mind, they're thinking that the church or God is only for religious people. Así que ¿cuál entonces es el problema que tenemos? So then what is the true problem that we Es have? que la iglesia, nosotros Is that the church, we hemos hecho un mal trabajo en comunicar el evangelio. have done a terrible job in sharing the gospel. No hemos comunicado el evangelio de una manera correcta. We have not communicated the gospel in a correct way. Y por esa razón la gente dice, no, yo no tengo problemas con Dios, yo creo en Dios, pero yo tengo problemas con la iglesia y And por that's eso why no voy. people will say, I don't have a problem with God. I believe in God. I just don't want to go to church. No, hace un tiempo atrás fui, mire, ahí me hicieron esto, me hicieron lo otro y es más, no quiero saber nada de la iglesia. You know, furthermore, I went to church. I had this problem, this and this happened. I just don't want to go to church. ¿A cuánta gente usted no le ha preguntado y no le ha dicho, vamos a la iglesia? Y yo responde, no, ¿sabe qué? Fui un tiempo atrás y todos son iguales. You know, and some people will answer you and say, no, I went to church and everybody in the church is the same. Ellos tienen un montón de reglas y a mí me gusta la vida a mi manera, así que yo no prefiero mejor quedarme acá. You know what? The church, they have too many rules. I prefer to live life my way, and that's it. Es un problema, It is a true problem pero that we nosotros have. hemos complicado esa situación. But we have now complicated that situation more. Y la gente piensa, bueno, es que la iglesia está diseñada solamente para gente religiosa. And then people think, oh my God, the church is only designed for people who are Christian. Encuentran complicado el hecho de existir a una iglesia. So they find this very complicated to attend a Hay church. muchas reglas y ellos dicen, no, yo para estar bajo un montón de reglas mejor prefiero quedarme acá creyendo en Dios, leyendo mi Biblia y feliz de la vida. And people decide, no, I'm not going to go and have all those rules put to me. I'd rather stay here and live my life. ¿Cuánta gente no le ha contestado eso a usted? How many people haven't answered you in that way? Casi la mayoría de gente que nosotros hemos invitado a la iglesia nos ha dicho, mire, no tengo tiempo, es que hay demasiadas reglas, son muy religiosos, yo no puedo hacer algunas cosas porque ahí me las prohíben. And people would say, no, I don't want to go to church. There's
too many rules, there's too many things going on. That's not for me. I don't want to go. Hemos complicado y no hemos entendido de que la iglesia es para todos. We have made this so complicated and we can't seem to understand that the church is for everyone. Y cuando ellos encuentran o no encuentran, más bien dicho, el espacio en un lugar que nosotros llamamos iglesia o en un grupo de personas, ellos dicen, no, son diferentes a mí, así que yo no quiero pertenecer a ellos. So then when they come to church, they realize that they're totally different from what we are. And they're like, no, I don't think I want to attend that church. I don't want to go. Hemos complicado el mensaje del evangelio. We have complicated the gospel. Demasiadas reglas, demasiado complicado. It's too many rules. It is too complicated. Ellos lo ven difícil. They see it so difficult. Y esa es la razón por la cual ellos no van a una iglesia. And that is the reason why people do not attend church. Vamos a ver, cuando usted no era cristiana o no era cristiano, ¿cómo pensaba acerca de la iglesia? So let's think back. When you were not a Christian believer, how did you think or what did you think about the Cuando le church? invitaban sus amistades cristianas, le decían, mire, vamos a la iglesia este domingo. ¿Cómo reaccionaba usted? ¿Qué pensaba? When your Christian friends would ask, come on, let's go to church, what did you think? No, ese lugar es para gente santa. Ahí tiene que ir uno bien, bien afinadito con Dios porque no es diseñado para ellos. Did you think that it was a holy place that only people who are very, very holy could Así come? pensábamos, ¿verdad que es cierto? That is the way that we used to think. Ahora nos toca a nosotros hacer la invitación a la gente y nos responden con la misma forma como nosotros respondíamos. And now it's our turn to go ahead and ask the people, and now they respond to us in the same way. ¿Por qué razón ellos responden y por qué razón nosotros respondíamos de esa manera hace un tiempo atrás? So what is the reason that they respond that way, and what was the reason that we responded that way before? Porque veíamos que la iglesia era complicada para nosotros. Because we were able to see that the church was so complicated for us. Y en la historia que hoy vamos a tratar, And in the story that we're going to go ahead and take care of nos today, encontramos con el mismo problema. we find ourselves in the same problem. Para los cristianos de aquella época era complicado pertenecer a la iglesia. For the Christian believers at that time, it was just so complicated to belong to the Así church. que esta historia es una historia interesante que nos debe hacer reflexionar acerca de algunos principios que debemos de aprender y saber. So this story teaches us some clear principles of what we need to think about today. Y después que Jesús se fue al cielo, And then after Jesus went ahead and went to heaven, ¿sabe lo que pasó? do you know what happened? Cuando Jesús estaba acá, When Jesus was here on earth, cuando Él estaba predicando el evangelio en las ciudades de Jerusalén y en las aldeas de esos pueblos, when he was teaching and preaching all over the cities the gospel, Él se acercaba a las prostitutas, he used to get close and personal with the Él se prostitutes. acercaba a los leprosos, He would get close to the people who were ill and Él se sick. acercaba a toda la gente. He would get close to everyone. Él no les decía, no, 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 por favor no te acerques, por favor no me toques porque me vas a contaminar. Jesus didn't say, no, don't touch me, you're going to contaminate me. He said, don't. Por favor quédate ahí en la puerta, no entres porque me puede pasar algo. Vea que Jesús no era así. Jesus wasn't that way where he said, no, you stay over there because you're sick. He did not push them away. Jesús recibía a todos los que venían a Él. Jesus received everyone that came to him. Cuando uno ve la historia del Evangelio y de lo que Jesús anduvo haciendo, When you see the story of the gospel and everything that Jesus was doing when a he was Él se here, acercaban una serie de personas que no eran admitidas en los lugares de los judíos. many people that were not admitted to be in where the Jews were, they were admitted to be near Jesus. Como por ejemplo un recaudador de impuestos no se le era permitido participar o ir a una sinagoga. For example, a tax collector could not participate in being in the synagogue together with Jesus Porque lo miraban muy mal. because that was something very bad. They were looked at bad. Así que cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, Él abrió las puertas para todos. So when Jesus was preaching the gospel, he opened the doors for everyone. Pero cuando Él fue ascendido a los cielos, But when he was taken up to the heavens, cuando Él se fue, when he left, ¿sabe lo que pasó? do you know what happened? La iglesia complicó las cosas. So then the church complicated things. Ellos complicaron la situación. They complicated this. La gente dice, no, yo creo en Dios y creo en la Biblia. They complicated the issue, and people would say, I believe in the Bible, I believe in God. Pero ¿saben qué? But do you know what? No entiendo los cristianos. And people would turn around and say, I don't understand the Christian believers. Creo en Dios, pero no los entiendo. And people would say, I believe in God, but I don't understand the Christian believers. No entiendo a la iglesia. I don't understand the church. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, In the book of Acts, chapter 15, encontramos un conflicto, dice la Biblia, no muy pequeño.
pequeño. The Bible says that we find a conflict here, and the conflict was not small. Un problema muy grande en digamos, en los primeros años de la iglesia. In the beginning of the church, there was a big problem. Así que la iglesia había complicado el mensaje de Jesús. So now the church had complicated the message that Jesus left. Primeramente, los primeros cristianos o los primeros seguidores de Jesús eran judíos. So the first believers or followers of Jesus were Jewish. Así que el cristianismo So then Christianity, era una extensión del judaísmo. so this was an extension of the Judaism. ¿Y qué hacían la religión, o más bien dicho, la religión de ellos? ¿Qué es lo que ellos practicaban? So what did this religion actually practice? Ellos practicaban los ritos mosaicos. So they would practice the Mosaic rituals. Cuando cada gentil se convertía al cristianismo, When every Gentile converted to the Christianity, entonces se le complicaba el problema. so then now this issue became complicated. Entonces tenía un asunto muy delicado. So now they had a very delicate means or delicate issue. ¿Qué es lo que tenía que hacer? So what did this Gentile now needed to do? Tenía que practicar la ley mosaica. They needed now to practice the Mosaic law. They needed to fulfill the law. O sea, si una persona recibía el mensaje de Jesús y no era judío, So if a person received the message of Jesus and they were not Jewish, que nunca en su vida había practicado el judaísmo, that they had never practiced Judaism, así que ¿cómo decir? Le imponían que tenía que practicar esa ley. so then they imposed upon them to go ahead and practice the law. Pero encontramos a Pablo predicando a los gentiles. But then we find Paul preaching to the Gentiles. Encontramos a Pablo abriendo las puertas para los gentiles. And we find Paul opening the doors for the Gentiles. Y el mensaje de Pablo era un mensaje simple. And the message that Paul had was so simple. Jesús ha resucitado. He said, Jesus has resurrected. Y todo el mundo creía en Jesús. And everybody believed in Jesus. Y se hacían muchos milagros. And a lot of miracles and signs would happen. Ocurrían muchas señales. A lot of signs and wonders would happen. Pero estas noticias But this news, llegaron a los oídos de los que estaban en Jerusalén. they were heard from the people that were living in Jerusalem. Ellos se dieron cuenta de que los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, They realized that now the Gentiles were coming and believing in Jesus. pero no practicaban la ley. But they were not practicing the law that they practiced. Y eso les molestaba. And this really bothered them. ¿Cómo es posible que ellos se vuelvan cristianos o obtengan la salvación y no practiquen la ley de Moisés? So how is this possible that the Gentiles now receive Jesus but don't practice the law of Moses? Eso les complicaba a ellos decir, bueno, no puede ser, eso no puede ser así, pues tiene que cambiar. So then they're like, this is not right, this is complicated, this cannot be. Así que, ¿qué hicieron los judíos? So then what did the Jews decide to do? Estamos hablando de los judíos convertidos al cristianismo. We're talking about the Jews that converted themselves into Christianity. Ellos dijeron, no, esto no puede ser así, esto no debe de quedarse así, tenemos que resolver ese problema. They said, this cannot be this way, we need to resolve this issue. Así que enviaron mensajeros. So they went ahead and sent messengers. Y cuando los mensajeros llegaron a las iglesias de origen gentil, So when they got to the churches that had origins or had a lot of people that were Gentiles, le complicaron la vida a la gente. so then they decided to complicate the life of the people. Le complicaron la vida a los gentiles. They complicated the life of the Gentiles. Así que los que estaban predicando entre los gentiles So the people that were preaching among the people that were Gentile, viajaron a Jerusalén. so then they decided to travel all the way to Dijeron, Jerusalem. vamos a resolver este problema. They said, we're going to go ahead and resolve this problem now. Vamos a ver cómo lo solucionamos. They say, we're going to fix this problem now. Acuérdense lo que leímos ahí. Se hizo un debate no muy pequeño. And as we went ahead and read, there was a big discussion, not small, but big. Tuvieron una gran discusión entre ellos. They had a huge discussion amongst them. Es como hoy alguien tiene una discusión dentro de una iglesia y dice, no, apartemos esto para acá y aquellos para allá y yo para acá y todo el mundo se... Now at church we can have Desaparta. those discussions. You stand over there, here goes there, and everybody's separated. ¿Por qué pasan esas cosas, hermano? So why did this type of things happen in the Es church? porque nosotros somos especialistas en complicarle la vida a la gente. Because we are so specialized in complicating the lives of the people. Esta cuestión no solamente pasó hace unos 2000 años atrás, sigue pasando en este tiempo. So this didn't just happen 2,000 years ago. It is happening now. Pero estamos aquí en esta historia.
But let's go back to our story. Así que ellos dijeron, no, entonces para que ustedes sean verdaderos seguidores de Jesús, Then they said, well, so in order for you to be true followers of Jesus, deben de ser primero judíos. you first need to be Jewish. Otras palabras, ustedes para que sean verdaderos creyentes en Jesucristo, In other words, if you truly want to be true Christian believers, tienen que practicar la ley. then you need to be able to practice the law. Si no, ustedes no pertenecen a la iglesia. Then if you don't do that, then you will not belong to the church. Eso fue lo que ellos exigieron. This is exactly what they expected. Y tuvieron esa reunión. And they had that meeting, Ahí estaba Pedro, and Peter was there, ahí estaba Pablo, and Paul was ahí also estaba there, Bernabé, and Barnabas was also there. juntamente con unos hermanos de la iglesia gentil que habían subido a Jerusalén. Also together were a group of people from the Gentile churches who had come to Jerusalem. Así que Pedro dio su testimonio. So then Peter went ahead and testified. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? And what did Peter say? Dijo, y después de grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. And the Bible says in verse 14, Peter, who was also known as Simon, went ahead and described how God at first showed him a concern, but taking the Gentiles as people for himself. Aquí tenemos a Pedro en medio de una gran discusión, de una gran contienda, diciendo, oh, hermanos, So here we have Peter expressing himself when this great discussion is coming about. este es el testimonio que yo les doy acerca de lo que Dios está haciendo entre los gentiles. This is the testimony that I'm providing to you of the great things that God is doing amongst the Gentiles. Y dice, y Dios que conoce los corazones, It says, and as God knows the heart of his people, les dio testimonio, he gave them a testimony, dándoles el Espíritu Santo, given to them the Holy Spirit. como también a nosotros se nos fue dado unos tiempo atrás. Just the same way that we have received it some time ago. Y ninguna diligencia hizo entre vosotros y ellos, And there was no difference between them and us. ninguna diferencia. There was no difference amongst them. Eso fue el testimonio del apóstol Pedro. And this was a testimony that Peter Simon gave. Lo que Pedro les estaba tratando de decir, What Peter was trying to tell them and explain to them, oigan hermanos, he said, come on, brothers, pay attention. no compliquemos He said, do not complicate la salvación de ellos. their salvation. No les compliquemos la vida. Do not complicate their life. Eso es lo que Pedro estaba tratando de decir en medio de aquella discusión. That's what Peter Simon was trying to explain in this discussion. No le compliquemos la salvación a los gentiles. Let's not complicate the salvation for the Gentiles. Así que Santiago So then James came along. llegó a la conclusión, He came and went ahead and expressed his conclusion. después de aquella gran reunión, After the great meeting they had, yo me imagino que algunos estaban molestos, otros estaban ahí medio peleados y cómo es posible, tenemos que practicar la ley todos. I can imagine that some were upset, some were just besides themselves, like, we need to fix this issue now. ¿Alguno de ustedes ha estado en medio de una discusión? Have you ever been in the midst of a discussion? No, es que debe de ponerse la camisa roja, no, es que la María le queda mejor. And people say, no, you need to wear the red shirt. No, we need to wear the yellow. That is a better No, color. es que debe de ir vestido de esta manera, si no, no se puede. You need to be dressed a certain way or it's not going to be possible. Y a veces esas discusiones se vuelven ya en pleitos y comienzan a entrar esas pasiones así media fuertes y hay a veces hasta insultos. And then this discussion starts and the passionate fighting and discussion comes about. Imaginémonos esa historia, estaban en medio de una discusión diciendo, ¿aceptamos a los gentiles en medio nuestro o los dejamos a un lado? They were asking and discussing, should we let the Gentiles be Christians or not? Should they be part of us or not?
¿qué hacemos con ellos? What should we do with the Gentiles? Y unos decían, no, que tienen que practicar la ley mosaica, tienen que circuncidarse, tienen que hacer todos los ritos de la ley para poder pertenecer a nuestro grupo. Si no, no They pueden. need to go ahead and practice the Mosaic law. They need to be circumcised. They need to follow the law of Moses. If not, they're not Christians. Yo le quiero preguntar a usted. So now I have a question for you. A veces esa no es a veces la situación que vivimos como iglesia en general. Isn't that the situation that we live as a Christian church? Sí, a veces no, esa es la problemática que a veces tenemos. No, es que tú eres bautista, no, es que tú eres presbiteriano, no, es que tú eres pentecostal, no, es que tú eres metodista. Ese And no es el people say, problema. no, you're Baptist, you're this, you're that, you're different denominations. ¿Por qué razón, hermanos? What is the reason for Porque no this? hemos entendido Because we have not been able to understand que la iglesia es para todos. that the church is for everyone. No es solamente para religiosos. It is not for people who are Es religious. para todos. It is for everyone. Es para It's todos. for everyone. Así que después de esa gran discusión que tuvieron los discípulos, So after this great discussion that the disciples had, se puso de pie un hombre. so then one man stood up and said, Este era el líder de la iglesia en Jerusalén, this was the leader of the church in Jerusalem. Santiago. His name was James. Se considera que Santiago era hermano del Señor Jesucristo. It was considered that he was actually a brother to Jesus. Hermano en, digamos, en la carne, en sangre. He was actually his brother. Se puso de pie He stood up and said, y él llegó a esta conclusión and he went ahead and did this conclusion of all this. en el versículo 19. And you read this in verse 19. Por lo cual dijo él, yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados, en otras palabras, no han de ser molestados. He said, this is the judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles on turning to God. In other words, don't make it difficult. Muchas veces, hermanos, Many times this would happen. nosotros hemos complicado el evangelio. Many times we have complicated the gospel. Ahora podemos llegar a una conclusión y decir, ¿por qué razón la gente no viene a las iglesias? And now we can drive ourselves to a conclusion why people do not come to church. Ellos creen en Dios, creen en la Biblia, They believe in God, they believe what the Bible says. pero dicen, no entiendo estos cristianos. But they're like, I don't understand these Christian believers. Si I se don't get it. pelean tanto por cosas simples. And they would say the Christian believers just fight too much for simple things. Que unos quieren ser de esta manera, otros quieren ser de la otra manera y unos quieren andar así. Ay, qué Some people want to be complicado. this way, some people want to be this way. I don't get it, people say. Hemos complicado el mensaje del evangelio. We have complicated the gospel. El mensaje del evangelio es que Jesús es para todos. The message of the gospel is that Jesus is for everyone. La iglesia es para todos. The church is for everyone. Venga como venga. As you come, that Pero is ¿sabe por okay. qué razón a veces la gente no viene a las iglesias? Do you know why people sometimes don't come to church? Dice, no, es que me van a ver mal ahí. Quizás vienen en sandalias el hombre, la persona, y dice, no, es que ahí tiene que ir uno con los zapatos bien limpios, con un pantalón de domingo, una corbata de cada fin de año. And people would sometimes say, you know, I don't want to go there because they're going to look at me that I'm not dressed properly when you go to church. A veces la gente a veces no va a las iglesias That's why sometimes people do not go to church. porque quizás no sigue un código de vestimenta dentro o lo que siguen algunas iglesias, un código de vestimenta. Because sometimes they're not able to follow a code of dressing or a code for different types of things. Y se sienten como alejados, aislados. And then they feel separated or from the church. No entiendo la iglesia, I don't understand the church, people would say. no entiendo. I don't understand. Eso es lo que dice la gente. That's exactly what people say. Y a veces también hasta nosotros. And we sometimes might express that also. Decimos, no entendemos a los hermanos. You could probably say, I don't understand the brother or sister. Cuando yo escucho esas, los niños no pueden entrar al santuario. When I hear in different churches they say, no, the kids are not allowed in the sanctuary. Yo digo, no entiendo a esos hermanos. Then I turn around and say, I don't understand that church. Hace un tiempo atrás, hermanos, Some time ago, habíamos abierto una pequeña iglesia allá en Waltham. we had opened a very small church in Waltham. Y ahí llegaban unos ancianos que eran
dueños del edificio, me imagino yo, o eran parte de esa iglesia americana. And then some elders would show up once in a while who were members of that particular church that we were at. Y una vez llegó una ancianita And one day an elder came in y se sentó en la parte de atrás and she sat in the back seat. y me llamó y me dijo, ella no puede estar ahí así como está. And then she went ahead and told me that lady who's there, she cannot be here the way she is. Ella no puede estar aquí adentro. She cannot be here inside the sanctuary. Yo me quedé callado porque no entiendo esta gente. So I just stayed quiet because I thought, I don't understand this person. Simplemente porque la persona que estaba ahí estaba vestida con una camisa sin, ¿cómo llaman? Sin mangas. Because the young lady who was there was not wearing, had a shirt that had no sleeves. A veces tenemos personas así, hermano. Sometimes we have people that will behave that way. ¿Ves? Por la razón es porque no hemos entendido The reason is that we have not been able to understand que el evangelio es para todos. that the gospel is for La everyone, iglesia es para todos. that the church is for everyone. Y ese problema pasaba ahí en Jerusalén. And this is the problem that they had in Jerusalem. No solamente para los que practican la ley. They said, no, Christianity or the church is only for people who practice the law. Solamente ellos pueden pertenecer a la iglesia. This is the only people that can go ahead and belong to this church. Y el mensaje final de Santiago fue, So then the final message that James gave was this. necesitamos un evangelio accesible para toda la gente. He said, we need a gospel that would be easy and accessible to everyone. No complicado. It should not be a gospel that's complicated. Y esa fue la recomendación. And that was the recommendation that he gave. En el versículo 20, And we go to verse 20. vamos al versículo 20 a ver qué nos dice. Let's go to verse 20 together. Let's see what it says. Sino que escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de lo ahogado y la sangre. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food and from worshiping the idols and from sexual immoralities and from meat or strangle animals from their blood. Dios Santiago, no les compliquemos la cosa a los gentiles. So James said, don't complicate any more this for them. Si ustedes quieren practicar la ley mosaica, está bien, pero a ellos no les compliquen la vida. So he said, if you want to practice the Mosaic law, go ahead, but don't complicate it for them. Es suficiente de que ellos se abstengan de idolatría, se abstengan de sangre y de ahogado. It is enough for them to go ahead and abstain from different other things, from worshiping idols and from eating animals that have been strangled. Y que se aparten de todo eso. And they need to go ahead and separate from all that. Y démosles entrada. And then we can go ahead and open the doors and let them come in. Ese fue el final. Ahí a esa conclusión llegaron. And that was the end. That was the conclusion that they all had. Pero 300 años después, But 300 years after, volvieron a complicar otra vez el evangelio. then they went ahead and complicated the gospel once again. Comenzaron las cruzadas. Then the crusade started. Y las cruzadas lo que hacían era conquistar a esa gente a través de la espada y convertirlos a la fuerza al cristianismo. And what they did was to be able to conquer those people by using sword and threatening them to become Christian believers. ¿Qué es lo que sucedió? So then what happened at that time? La iglesia no entendió de qué se trataba el evangelio. So then again, the church did not understand what the gospel was all about. No entendieron de qué se trata el evangelio. So then they didn't understand what the gospel was all about. No entendieron They didn't understand que la misión de Jesús that the mission that Jesus had, era evangelizar y no conquistar. that it was to be able to evangelize and not to conquer people. Era evangelizar y no conquistar. It is to evangelize and not to conquer. Escuche bien, hoy la gente habla de conquista, de conquistemos y conquistemos, pero menos, no evangelizan. But you know what? People talk about conquering and doing all this, but that's not right. They don't talk about evangelizing. Hablan de vamos a conquistar este año, vamos a conquistar territorio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no hablan de evangelización. So people talk about conquering different properties, conquering different things, but they don't talk about Y yo evangelizing. entiendo en la Biblia que se trata de evangelizar a la But gente I understand according to the Bible that we need to evangelize the people. y no conquistarlos. And we don't need to conquer them. Por ejemplo, le dicen a uno, ¿a cuántos has conquistado hoy?
And people will ask, how many people have you conquered today? Eso me parece a las cruzadas, no a la fuerza. That sounds so much like the crusades, by force. Vamos a la iglesia porque tenemos que ir. Si no te quedas sin tu sueldo. If you don't go to church, then you know what? You're not going to get paid. So everybody needs to go to church. Una manera de conquista. It is a way to be able to conquer Eso people es lo to que hacían come. las cruzadas. That's exactly what the crusades did. Si no te inclinas a la cruz, ahí te cortamos la cabeza. If you don't go ahead and bow down to the cross, we're going to cut your head off. Si no adoras la cruz que llevaban ahí los conquistadores, ahí te terminas. So the people who were conquering them, they said, if you don't bow down to this cross, we're going to go ahead and kill you. Eso pasó 300 años después de aquella resolución que había dado Santiago allá en Jerusalén. So after James had declared this discussion and finalized this conclusion, 300 years later, the crusades started to happen. ¿Y sabe lo que hizo la iglesia? So do you know what the church did? En ese tiempo At that point in time, construyó muros they went ahead and put up walls en vez de puentes. instead of bridges. La iglesia debe de construir puentes We need to be able to build bridges for the people para que todos entren por esos puentes. so that everybody can enter and walk through the bridges. Porque la iglesia es para todos. Because the church is for Para everyone. todos. It's for everyone. No importa las razas. It doesn't matter what race you are. Y en el siglo XV So then in the 15th century, surge la Inquisición española. so then we have the rise of the Spanish ¿Y Inquisition. qué hicieron con la Inquisición española? So what did they do during the Inquisition of the Spanish people? Atropellaron mucha gente en el nombre de Jesús. So they went ahead and hurt many people in the name of Jesus. Miles y miles de personas fueron ejecutadas Thousands and thousands of people were en el nombre de killed Dios. in the name of the Lord. Pero en el año de 1500 But in the year of the 1500, apareció un hombre llamado Martín Lutero. we have a man that rose up, and he was Martin Luther. Y la propuesta de Martín Lutero fue: And the appearance that he made, he stated this words. tengan una sola fe en Jesús. He said, you must have one single faith in the Y Lord. mucha gente en ese tiempo se convirtió al verdadero cristianismo. And many people then decided to convert themselves into the gospel. El mensaje del evangelio fue simplificado. Then the message of the gospel was simple. Lo llevaron al nivel del pueblo. They now reduced the vocabulary to words that the people could understand. Tradujeron la Biblia al populacho, a la gente que lo pudiera entender. They translated the Bible for all the groups of people to be able to understand. Pero increíble, 100 años después de eso, But this was incredible. 100 years after the fact, volvieron a complicarlo. they decided to complicate this one more time. El surgimiento de las grandes denominaciones. And then we have the rise of many Y denominations. cada uno con su propia verdad. And each one of them had their own truth. Yo soy bautista. And people say, I am Baptist, Yo soy pentecostal. I am Pentecostal, Yo soy presbiteriano. I am Presbyterian, Yo soy metodista. I am Methodist. Yo soy. And people say, I am. Cada uno con su propia verdad. Everybody had their own truth. Lo volvieron a complicar. So then they decided to complicate this again. Y así hemos crecido, llegado hasta este tiempo. And then we have grown and we're now here at this moment. Usted invita a un bautista aquí y dice, no, yo con los pentecostales yo no me llevo. And you invite a person who's Baptist, they're like, oh no, I cannot attend a Pentecostal service. Usted invita a un bautista, un pentecostal a la iglesia bautista. And if you invite a Pentecostal to a Baptist service, Él dice, ahí están muertos todos. and then there was, oh no, everybody in that church is dead. Usted invita a un nazareno a los pentecostales y dice, ahí todos están locos. And if you invite them to a Nazarene church, they're like, oh my God, all those people are crazy. Porque todos con su propia verdad. Because everybody has their own truth. Y queremos que la gente sea como nosotros. And we want people to be just like us. Si yo soy bautista, quiero que sean bautistas, que no digan gloria a Dios, ni canten, ni levanten las manos, ni aplaudan. If I am Baptist, I want people to be just like me, not to glorify God, to shout, or to clap. I just want them to Ay, be careful. porque si usted está en una de esas iglesias, hermano, y usted aplaude, todo el mundo lo va a ver. Le va a decir, Because no if se you're in aplaude, one of hermano. those churches and you decide to clap, everybody's going to turn around and look at you. Aquí no se aplaudimos. And people say, we don't clap here at this church. O si usted es un bautista, va a una iglesia de corte pentecostal, le van a decir, hermano, usted como que no es cristiano, ¿verdad? And if you are Baptist and you go to a Pentecostal church, people are going to say, what's wrong with you? I think you're not a Christian believer. Nunca dijo gloria a Dios. And people say, you never said glory to God.
Usted como que necesita arrepentirse de nuevo. Oh my God, it seems like you need to repent one more time. Complicamos el evangelio, hermano. So we complicate the gospel. Lo hemos complicado. We have complicated the gospel. ¿Sabe lo que sucede? Do you know what truly happens? Cuando la gente no cristiana, When the people who are not Christian believers, cuando ellos ven todo eso, when they see all that, ellos dicen, they say this. ¿y ustedes cuándo se van a poner de acuerdo? They're like, when are you going to go ahead and agree on something? ¿Cuándo? And they're like, when will you finally agree? Cuando la gente ve todos esos pleitos, aquel es bautista, aquel es pentecostal, aquel es luterano, aquel es metodista, aquel es... This person's Baptist, this person's Pentecostal, this person's this and that. Y la gente dice, ¿y a dónde voy? And then people turn around and say, where should I go? ¿Quién tiene la verdad? Who has the truth? Y la gente se pelea por las iglesias. No, es que la iglesia de fulano de tal, ahí sí. And people will fight and say, no, this church and that church. That's a true church. No, es que la iglesia del otro pastor es así. No, the church of that other pastor, yes, that's a good church. Y así estamos. And this is the way we are. Y por eso la gente dice, no, cuando ustedes se pongan de acuerdo, entonces te voy a acompañar. And that's why people say, when you finally agree on something, then I'm going to go to church. Así que hemos complicado el asunto. So we have complicated this issue. Pero Jesús vino para todos. But Jesus came for Y everyone. todos necesitamos a Dios. And we all need God. Así que no debemos complicar el evangelio, el mensaje del So evangelio. we should not complicate the gospel. Porque Dios es para todos. Because God is here for everyone. Diga conmigo, Dios es para todos. Come on, say with me, God is for Y en everyone. esta noche solamente le quiero pedir algo. So tonight I just want to ask you one thing. Conéctese a Dios. You need to connect with God. Solo conéctese a Dios. You need to connect to God. Solamente crea en Jesucristo. You just need to believe in Jesus Christ. No es una denominación. It is not a denomination. No es la iglesia tal. It is not the church Se so and trata so. de creer en Jesús. It is all about believing in Jesus Se trata de Christ. tener la fe en Jesucristo. It is about having a faith in Jesus Christ. De eso se trata. That's what it's all about. Ese es el evangelio, hermano. That is the gospel. Así que no lo compliquemos. So let's not complicate it.